pisanje i ljubav prema ljudima njegova su inspiracija. Za sebe kaže da je letio da bi padao, a da je padao da bi ponovo letio. O svojim usponima i padovima danas govori Nihat Softić. Ja duboko u sebi vjerujem da je razlika između zrelog i nezrelog čovjeka samo jedna stvar, a to je stav o životu. Stav u životu je u stvari odgovor ko smo mi. Život je ograničeno vremensko i prostorna dimenzija. Dakle, ključna riječ je ograničena. Imamo samo jedan život da u njemu uživamo. Imamo samo jedan život da u njemu pokušamo. Međutim, moj zadatak danas da vas ja podučimo kako poletiti s pada. To je razlika između mene možda i svi drugih govornika do sada. Dakle, ja sam Nihat Softić, preduzetnik, ekspresionista, pisac, početnik, putnik i softa. Slučajno mi prezime Softić, pa eto ja kažem, softa su stvari ljudi koji prenose znanje drugim. Vjerovatno to je moj slučaj. Moji talenti su ideja, kreativnost, analitičko i kritičko razmišljanje, vizija i liderstvo. Volim sve u slikama, volim slova, ne volim brojeve, ne volim tišinu, vjerovatno primjećujete da iza mene ima muzika. Do sad, ispod bilo kojeg govora koji je do sad bio, primijetio sam, tu mi je smetalo cijelo vrijeme tišina. Ne volim tišinu, ne volim prazninu. Ja sam bio vlasnik IT kompjuterstva, vjerovatno neko od vas već čuo. Vjerovatno neko možda i kupio kod nas računare. Ta firma je imala oko 480 zaposlenih, 60 prodajnih mjesta. Različiti smo imali biznis modele, linijska formacija, tu je nebitno neovisni profitni centri. Ono što je jako bitno za mene da sam investirao u 3 stvari. To su znači razvoj firme, u brand i edukaciju zaposlenih. Jako puno smo potrošili para na edukaciju zaposlenih, stvarno tu ne žalim jer sam u stvari edukovao ja sam sebe. Jako puno smo davali para na konsulting kuće koji su nas podučavale, učile, edukovali itd. Međutim, imali smo jedan strašno super biznis model, a to je kombinacija retaila sa direktnom prodajom. Kasnije smo to razvili na jedini call centar koji je imao 45 djevojaka znači, unutra, sa prodajnom silom vani, gdje je bilo 80 znači, ljudi koji su svako imao svoje auto i tako dalje. I to je sve super trajalo do određenog trenutka. Dakle, imali smo najbolji biznis model 10 godina, međutim, firma je toliko bila preteška u određenom trenutku ekonomske krize da ja jednostavno nisam mogao da manipulišem s firmom tako brzo da bi se preorijentisali. I to ja pretpostavljam da je to bio, pa nisam siguran, ali evo, pretpostavljam da je to bio najveći možda bankrot u BiH. To je se desilo 2009. godine. I zamislite, jedno jutro kad se probudite i sva ona sila, sva ona mašinerija, svi oni ljudi, svi oni poznanici, prijatelji koji su ti dolazili, čestitali, tapšali po ramenima, govorili ti si super, najbolji si. Sve jednostavno nestane. Svi odu. Ostaniš ti sam na svojoj vlastitoj sahrani. Znači šta možete uraditi? Uzeti ružu, baciti, zakopati, oprostiti se i reći idemo dalje. I to je to. I to je stvarno jako teško bilo. Naravno, ja sad pričam o jednoj psihoanalizi uspjeha i neuspjeha. IT Computers je bila jedna od najvećih kompanija u BiH.
Dakle, 500 ljudi. Naši fiksni troškovi mjesečno su bili 550.000 maraka. Bankrot je bio težak 15 miliona maraka, a brand IT kompjuter se vrijedio 6 miliona maraka. Međutim, to je nestalo sve u trenutku, vjerovali ili ne. Posle IT kompjutersa otišao sam, naravno, IT kompjuter su ošao u stečajni postupak. Zadnji dan kad sam bio u firmi, to je bilo u maju 2009. godine, nikad se više nisam vratio u te zgrade, nisam nikad više apsolutno razmišljao o IT-u. Prošao sam jednu golgotu koja se zove strašno depresija, anksioznost. Trebalo mi je 5 godina da dođem sebi. 5 godina. Još nešto, vjerovali nekad padnite, znači svi se od vas ograđuju kao da ste posljednja šuga na svijetu. Ja lično za sebe smatram da sam bio u tom trenutku jedan od najsposobnijih ljudi u BiH što se tiče marketinga i prodaje. Što se tiče organizacije, procesa i tako dalje. Znate koliko mi je ljudi ponudili posao za ovih 5 godina? Niko. Naravno, ja sam poslije godinu dana, 2 imao sreću jednu da mi je prijatelj preporučio da radim za jednu američku kompaniju. I jedan od najboljih savjeta koji sam dobio od svog prijatelja jeste, rekao mi Nihade, ako ikako postoji mogućnost, makni se odavde. Jer jednostavno nećeš preživjeti ovo što ti dolazi i tako dalje, stečajni postupak i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. U jednom trenutku od vlasnika malog carstva, a pričamo o kamionima, avionima, helikopterima, pričamo o svemu ljudi, znači sa 34-35 godina ja sam imao sve što se moglo imati. U sljedećem trenutku, u tom proputovanju od vlasnika jednog carstva postaješ podstanar. Najteži trenutak u mom životu definitivno je bilo ubrzo posle svega toga par mjeseci da sam se uhvatio u autu, a krenuo sam na kafu naravno i shvatio sam da ja nemam ni jedne marke. Firma koja je pravila 35 miliona maraka, a da ja nisam apsolutno ništa izveo iz te firme. Znači sve što sam imao, ja sam dao u tu firmu. Znači taj dan ja nisam imao niti marke. Šta je se sve dešavalo u meni u tom trenutku, samo da vam kažem nešto. Najteži trenutak u mom životu, znači ja sam toliko u tom autu plakao, ja sam toliko drečao u svom autu, da je to u stvari, to drečanje u stvari bio neki bunt u meni. Ja sam znao, osim što sam materijalno propao, znam da taj bunt i to što sam rekao, uspjeću opet. U stvari, to je bio psihološki pad. To je bila psihološka propast mene samog. Tad sam definitivno pao. Pao sam toliko da sam se povukao, da sam tražio zadnje sobe u svoju kuću, najtamnije prostorije i tako dalje, da vam ne dužim. Znači, to je bilo očaj, to je bilo strašno. U jednom trenutku sam shvatio da pišući stvari na svoj iPod nekako mi bude lakše. I onda sam počeo da znači sve što me bolilo ja sam pisao. Počeo sam da pišem 1 stranicu, 2 stranice, 5 stranica, 10 stranica. Nevjerovatno, znači to je izlazilo iz mene. Znači ona bol koja je bila unutra u meni, ja sam nekako znao kompenzirati to sa pisanjem. Jednostavno odganuo sam sve te svoje boli. Međutim, nije mi ni to previše pomagalo. Onda sam shvatio u stvari da mi čitanje jako puno pomaže. Onda sam počeo da čitam kao manijak, znači znao čitam u jednu knjigu da pročitam toliko jednog dana. I to mi u stvari spašavalo. Najbolju odluku koju sam donio u tom trenutku jeste neto posle bankrota, to je bilo 2009. u maju, ja sam u oktobru upisao pravni fakultet. I to mi je zaista pomoglo. Dakle, dobio sam posao u toj američkoj kompaniji, odšao sam da radim i tako dalje i tako dalje. U jednom trenutku sam se, naravno to je bilo u inostranstvu, daleko tamo gdje ljudi baš moraju da odu da rade.
moje samopouzdanje bilo toliko nisko da je tu bilo strašno. Jednostavno, od direktora, znači tako jedne velike kompanije, od vlasnika takve jedne kompanije, od kreativca, od čovjeka koji je pun ideja, se niko i ništa. Jednostavno ne vjeriš da išta više možeš u životu. Čim sam došao u tu američku kompaniju, naime, shvatio sam da ljudi imaju strašne probleme. To je korporacija koja ima 45.000 zaposlenih. Čim sam došao u kompaniju, proveo 7-10 dana, vidio sam u stvari da ljudi griješe, nevjerovatno pravi greške osnovni. Ja sam poslije 10 dana se drznuo pa sam napravio plan i program za tu moju diviziju koja je bila na često 500 stranica. I to sam poslao svom šefu i rekao, šefe, nemojte da se blamiramo, hajde da pokušamo ovako raditi. Sutradan je šef došao i meni rekao, znaš šta, Nihade, tebi više nije mjesto ovdje, mi tebe prebacuju. Naravno, ja sam shvatio da me miče jer sam bio prijetan njemu. Međutim, poslali su me da radim u menadžment i tako dalje i tako dalje. I to je bila jedna trunčica kad sam shvatio, pa ja nešto vrijedim u životu. I čekaj, neko me ispoštovao. I u to nekom proputovanju, tipa, ne znam, kroz Dubai i tako dalje, jedan dan sam izlazio iz metroa i niz stepenice se lazila jedna djevojka koja je imala bisere. Ja sam bio otprilike sa ove strane, čekao sam red na stepenice i vidio sam bisere kako joj se prosipaju i odlaze dole. Znači, to je bio blic, znači, to je bila analogija u mojoj glavi. Da sam se zapitao, zašto je neko uspješan, a drugi nije? To je bio blic. To je najbolje pisanje koji se nalazi u mojoj knjizi. Dakle, razlog zbog čega je neko uspješan, neko nije uspješan. Vjera u sebe. To je bio okidač kad sam se počeo da vraćam. Do tog trenutka ja sam pročitao, vjerovao ne, za 3 godine preko 40.000 stranica. Preko 40.000 to je bio moj lijek. Da sam odlučio da je više krajnje vrijeme da čitam tuđa štiva. Onda sam počeo da pišem svoja razmišljanja. Onda sam uzeo svoje spise koji sam u prethodne 3 godine pisao i onda sam došao do zaključka da sam ja napisao preko 3.500 stranica. Od te 3.500 stranica ispale su 2 knjige. Knjiga koja se zove Pola čovjek, pola Bog. Prva knjiga je početak svega, druga knjiga je tajna svega. Početak svega je upravo ova priča moja. Znači, propadanje, pronalaženje samog sebe i tako dalje i tako dalje. I jednostavno došao je trenutak da se vratim u Bosnu. Naravno, ti 3-4 godine ja sam debelo razmišljao ko sam ja u stvari. Šta ja želim u životu, ko su mi prijatelji i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Vratio sam se u Bosnu sa 6 ideja. Poredio sam ih lijepo sa lijeve strane. Napisao sam šta ja... napisao sam za svaku ideju šta osjećam prema njoj. I, znači, kad sam to napisao, jednostavno shvatio sam da samo u jednoj, posebno jednoj, postoji nešto što je puno drugačije, različito u odnosu na sve ostale. Znate šta je bilo? Strast. Strast. Osim ideje koja je fenomenalna, osim ljubavi, osim moje kompetencije i sposobnosti, gdje sam vjerovao da mogu to, u to je bila strast. Cijeli dan slušam ovdje govore i ja znam šta vas boli. Vas boli u stvari pitanje, odnosno odgovor na pitanje. Ali koja je to ideja koju ja mogu da krenem? Šta je to da ja počnem raditi i tako dalje i tako dalje? Ja ću vam reći također razliku između uspješnog i neuspješnog je sljedeća. Kad budete dali odgovor na sljedeće pitanje, a molim vas, ponavljajte sebi to pitanje. Ja sam 5 godina ponavljao dok nisam došao do tog odgovora. Pitajte se ko sam ja.
Ko sam ja? Evo ja vam garantujem, pitat ću svakog od vas ko ste vi, vi ćete mi reći ime i prezime. Apsolutno, to je nebitno. Šta je bilo bitno? Bilo je bitno Nihat Softić, preduzetnik, pisac, putnik softa. Bilo je bitno da vam kažem, moji su talenti ideja, kreativnost, analitičko i kritičko razmišljanje, vizionarstvo i leadership. Jel' tako? Jesam vam rekao da volim razmišljati u slikama, jesam rekao da volim muziku, jesam rekao da ne volim brojeve, jesam rekao da ne volim prazninu i ne volim tišinu. To je odgovor na pitanje ko sam ja. Da vam sad riješio tu zagonetku kako da dođete do ideje šta treba da radite. Ja ću vam ispričati svoju priču, imam još 3 minute i 14 sekundi, nadam ću da ću uspjeti. Dakle, pitanje je sljedeće. Šta me pokreće u životu? Šta me pokreće svako jutro u životu? Znači, prošao sam pakao, obišao sam dunjalu kompletan, tražeći odgovore. Odgovor sam našao samo na jednom mjestu. Znači, ovdje, srce ljudi, srce, ne ovdje. Život je prekratak da bi bio razuman, zato imamo srce. Dakle, šta me pokreće? Pokreće me sljedeće stvari. Prvo, ja vjerujem u svrhu života. To je unutrašnji glas koji mi svakodnevno govori: Nihade, ti si stvoren da napraviš nešto veliko, nešto drugačije za ovo čovječanstvo. To me pokreće. Pokreće me vjera da je u svakom čovjeku Božji dar. Zato se moja knjiga zove Pola čovjek, pola Bog. Ljudi nisu razumjeli. U Gračanci bi rekli to bi Arabi, to bi takvi la. Ja u stvari, htio sam u knjizi da kažem da ja vjerujem da u svakom čovjeku postoji Božji dar. Mjesto gdje se spaja materijalno i nematerijalno, duhovno i fizičko je samo jedno mjesto. To je naše srce. Ljudi, vi tražite odgovore na pogrešnom mjestu. Previše je buke oko vas, tražite vani odgovore, odgovor je ovdje. Samo ovdje. Treća stvar u koju vjerujem, ja vjerujem u cjeloživotno učenje. To sam zaboravio da kažem. Vjerovao ili ne? I dok sam letio i dok sam padao, nikad nisam zaboravio jednu stvar. Nikad nisam smetnuo s uma samo jednu stvar. Nikad nisam prestao učiti. Nikad nisam prestao učiti. U međuvremenu tog svog propadanja, propasti i tako dalje, završio sam fakultet, magistrirao sam, napisao sam 2 knjige, treću završavam. Ja sam iskoristio svoju propast u maksimalno. Odgovorio sam na pitanje ko sam ja. Ja vjerujem u evoluciju, ja vjerujem da smo mi stvoreni u stvari da nešto nadogradimo, da neki problem riješimo, da začepimo određene rupe. Toliko ima šansi u ovom životu, toliko ima mogućnosti. Dakle, ko sam ja u ovom slučaju, u vašem slučaju? Ljudi, ja sam dokaz da se može. Mislim da je ovo znak, to je to, jel' tako? Ok, dobro. Bilo mi je drago. Nadam se da sam opravdao cijenu koštanja karte. Nadam se da sam opravdao ovo čekanje. Vi što ste ostali, vi ste stvari kao i ja, strpljiv do kraja. Vjerujte, u hijerarhiji stvari postoji 3 stvari kod mene. Broj 1, ja vjerujem u Boga. Broj 2, muzika. Ona su moja krila. Ja bez muzike ne mogu živjeti. Broj 3 je filozofija. Filozofija je u stvari razmišljanje. Filozofija to sam ja. Filozofija to je stav. Filozofija to sam ja kad stanem ispred vas. Visok, ali zgodan, ok? Ali ono što je najbitnije, znam odlično ko sam, znam odlično šta sam, gdje sam krenuo. Da ne zaboravim još jednu bitnu da kažem. Moja svrha života jeste
da napravim školu koja će biti usmjerena isključivo na traženje talenata. Trenutno, ja sam direktor i kreativni i biznis direktor School is Cool. To je multidisciplinarna škola sa 3 sekcije. Jedna je art i dizajn na koju sam najponosniji na svijetu. Broj 2 škola muzike, broj 3 strani jezici. Upravo sad su moja djeca, klinci od 8-9 godina, imali redizajn starog namještaja. Od 8 godina. Znači, pravim školu gdje djeca od 6 godina do 18 godina mogu da dođu da pronađu svoj talenat. Ja vjerujem u sljedeće stvari: usklađenost temperamenta, talenta, školskog obrazovanja i profesionalne karijere. Ko to uspije, bit će sretan. Ja sam najsretnija osoba na svijetu, znate zašto? Prekrasnu porodicu koja me cijelo vrijeme podržavala. Broj 2. Radio sam uvijek posao koji sam volio. Znači, ja sam ptica koja želi da leti, koja želi da slobodno leti. Po cijenu da opet ostane bez krila, ali ja živim svoj san. Hvala vam puno, zdravi živi bili.